الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعيه. ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه، وأيها بكم المؤمنين تعميما من بارية جنه وإنسه، فقال من لم يزل عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم يا هادي اهدنا واهد أمة سيدنا محمد، واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم، وارحم موتاهم وعافي مبتلاهم، واشف مرضاهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. انجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسهر وعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات،
وتتضاعف الحسنات وتغفر الذنوب والخطيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرات وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjawab panggilannya, memenuhi kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat yang sebentar lagi akan kita lakukan. Semoga ibadah salat Jumat kita dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan, kezaliman, kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan agama yang sempurna. Dari atas mimbar yang mulia ini senantiasa diwasiatkan agar kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, karena sesungguhnya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan apapun dari kita kecuali dengan didasari takwa kepada Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima oleh Allah adalah amal dari hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berusahalah sekuat tenaga kita untuk menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Wasiat itu pula telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka umat-umat yang telah diturunkan Alkitab sebelum kita, dan juga diwasiatkan kepada kita oleh Allah agar hendaknya bertakwa kepadanya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sungguh telah kami wasiatkan kepada mereka yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian, wa iyyakum, juga kepada kalian, anittaqullah, agar hendaknya takut bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berpesan kepada kita agar hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam kesendirian kita maupun ketika kita beramai-ramai, di dalam rumah kita maupun ketika kita dalam pekerjaan kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ittaqullah haitsu ma kunt.
bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dosa itu dengan perbuatan baik. Ikutilah keburukan itu dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah orang yang paling baik akhlaknya. Pastilah orang yang paling besar rasa kasih sayangnya terhadap umat ini di dalam hatinya. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa beliau dikirimkan kepada kita semua sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ana atqakum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua agar kita mencintai, agar kita meniru, agar kita meneladani beliau. Di manakah kita semua dari ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh, untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita? Sudahkah kita ikuti sunnah-sunnah dan ajarannya, baik pada diri kita sendiri ataupun pada anak-anak kita ataupun di dalam keluarga kita? Sudahkah makan kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Sudahkah minum kita seperti yang diajarkan oleh Rasulullah? Sudahkah berpakaian kita? Sudahkah masuk ke dalam rumah memakai sendal ataupun hal-hal lainnya seperti yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk mengikutinya, untuk meneladaninya, untuk mencontohnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memuji beliau dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini mengatakan dan menyatakan bahwa teladan yang baik yang telah dipilihkan olehnya untuk kita semua ikuti, untuk kita jadikan teladan kita, imam kita adalah baginda Rasulullah. Kemudian apakah kita akan menukar teladan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan orang lain, dengan sosok lain, dengan manusia lain yang mungkin dalam hidupnya tidak pernah mengingat Allah, dalam hidupnya tidak pernah menundukkan kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perhatikanlah dalam kehidupan kita ini, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita contoh, siapa yang anak-anak kita ikuti, siapa yang mereka contoh. Jangan sampai mereka mengambil sosok panutan yang lain selain yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan umat Islam kepada keadaan yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, menyadarkan kita semua
bahwa tidak ada yang lebih baik untuk kita ikuti jalan hidupnya, cara hidupnya, cara bergaulnya selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji beliau akan keindahan, akan keagungan, akan keluhuran akhlaknya, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita butuh untuk mengenali sosok ini. Kita perlu untuk mendekati dan mencari tahu bagaimana kehidupan, bagaimana sejarahnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana pergaulannya dengan sahabat-sahabatnya, dengan istrinya, dengan anak-anak kecil yang ada pada masanya. Tanpa kita mengetahui dan tanpa kita mengenal, tidak akan bisa kita semua untuk mencontoh dan meneladani. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berpesan agar hendaknya kembali kita semua memperhatikan keadaan kita, memperhatikan keadaan anak-anak kita. Berikan, kenalkan, gambarkan, sifatkan kepada mereka tentang sosok yang mulia ini untuk keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya dan hidayahnya untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak keturunan kita dari keburukan dan dari kejelekan yang terjadi pada masa kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan umat ini agar kembali kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam وأبين النظام لكلام الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام. فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.